New line ta. Oh, Unong ta sa drop. honam na sa drop. Kaya atong susihon if okay pa ba? Sige. Ride safe, ride safe. Ride safe. Dirito no? Ha? Dirito? Una ko dito. Sige. Yay! Ligid ba? Diri diri. Diri ba to? Susi ada. Moro gyapon to. Ha? Moro ano ko. Hindi ah. Wala ra. Medyo hindi ka diri ha. Mura gyapon. Game. Yeah. Batera. Yay. Atay. Nahinay lang ta kay kita ra biyan duha. Ikaw na? Father's Day special gid ta. Lagi. Calculated risk lang ba? Kisay na. Ikaw ha? Ako ti. Gigi para kita po ko sa linya nimo. Atay na. Basta? Sige. Mulayat ka? Layatoy mo na. Atang ko dire. Oh. Yeah.
Gara? Lihat tadi mong gilas? Wala eh. Lingaw. Lingaw. Kompleto na atong Father's Day. Adrenaline hit. Thank you, Lord. Salamat pagsabay, Kristan, ha. Uy, problema eh. Yeah. Indo kay mo landing kay duha gid kaligid ba? Okay, for me hotdog box. Wa pa ko kasuway diya. Sunod na lang. Salamat baksa. Check daw. Kasi ganahan baka tirahag balik. Na. Okay na. Ano ito pa dito?